বিটেক করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফুচকা বিক্রি। সুস্থ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বুলেট বাইকে করে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিটেক পানিপুরিওয়ালি নামে পরিচিত উত্তরপ্রদেশের তাপসী উপাধ্যায়। পড়াশোনা শেষ করে মনের মতো চাকরি না পাওয়ায় অনেকেই এখন অন্য পেশার সঙ্গে জুড়ছেন। কেউ আয় করছেন সমাজ মাধ্যম থেকে, কেউ আবার শুরু করছেন ব্যবসা। বিটেক পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না পেয়ে ফুচকার স্টল খুললেন 21 বছর বয়সী তাপসী উপাধ্যায়। তবে সুস্থ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বুলেট বাইকে করে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিটেক পানিপুরিওয়ালি নামে পরিচিত উত্তরপ্রদেশের তাপসী উপাধ্যায়। তার নেতৃত্বে মিশন সুস্থ ভারত সম্পূর্ণ ভারত যাত্রা ভারতের অন্যতম সুদূরপ্রসারী সর্বত্র প্রচারণা হিসাবে ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে। তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে বাইকে করে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম সহ বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বুধবার এসে পৌঁছেছিলেন ত্রিপুরায়। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের বিটেক পানিপুরিওয়ালি নামে পরিচিত তাপসী উপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় সক্রিয় এই মিশন স্বাস্থ্য, পরিবেশগত দায়িত্ব, প্রাণী কল্যাণ ও যুব ক্ষমতায়নের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার জন্যই এই যাত্রা। तो बीटेक पानीपुरीवाली हमारा एक सोशल स्टार्टअप था जिसको हमने विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए और हेल्दी, वीगन, अफोर्डेबल, हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड स्ट्रीट पर प्रोवाइड करने के लिए किया था। वो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव था मिशन हेल्दी भारत का। अभी ये हमारा सेकंड इनिशिएटिव है संपूर्ण भारत यात्रा मिशन हेल्दी भारत, जो एनजीओ है एमएचबी का, और जिसको हमने मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू किया। एक बुलेट बाइक से मैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा जागरूकता अभियान 2 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अवेयर करके क्लाइमेट चेंज, हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी पर करके हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये जो जागरूकता अभियान है ये इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है और भारत की बेटी इसको कर रही है। अभी तक हमने 4 महीने में 9 मार्च को शुरू किया। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मेघालय को कवर किया। अब हम त्रिपुरा पहुंचे हैं, तो यहाँ पर भी हम वही बच्चों के साथ संवाद करने वाले हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस में जाकर और उनको जागरूक करने वाले हैं कैसे वो जो हर दिन करते हैं, वो जो उनका लाइफस्टाइल है उसमें वो थोड़े बदलाव लाकर अपने भविष्य को सशक्त बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं, अपने परिवार को भी अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ वो प्यारे जानवरों को हिंसा से बचा सकते हैं और माँ प्रकृति को भी बचा सकते हैं। इसीलिए हम आज त्रिपुरा में पहुंचे। 28টি রাজ্য ও 8টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ভ্রমণের লক্ষ্যে এই 1.5 বছর ব্যাপী প্রচারণা। ইতিমধ্যেই 7টি রাজ্যকে কভার করে ফেলেছেন তাপসী, যার মধ্যে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি বিশাল অংশও রয়েছে। স্কুল কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব ও গণসংলাপের মাধ্যমে এই মিশন সরাসরি ভারতের যুব সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।